بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية لأعزائي التلاميذ في كل مكان. إذا اليوم إن شاء الله الحصة الثالثة من درس ديال الجداء السلمي وما يسمى بالفرنسية لو برودوي سكالير. إذا لنا الحصة الأولى خصصناها للتقنيات الأربع، يعني لحساب أو لكيفية حساب الجداء السلمي. الحصة الثانية أنجزنا خلالها تمرينين وضفنا من خلالهما التقنيات الأربع. ثم الحصة الثانية كذلك سننجز تمرينا سنوظف فيه استعمالات أخرى للجداء السلمي. إذن على بركة الله غادي نقراو التمرين. Soit AB un segment et le point I son milieu, sachant que AB égale 4 unités. Quel est le lieu géométrique des points M? Vérifions les cas suivants. Premier cas, AM scalaire AB égale 12. Deuxième cas, le vecteur MA scalaire vecteur MB égale 5. Troisième cas, M carré plus MB carré comme distance égale 10. Et le quatrième cas, c'est M carré comme distance moins M carré B comme distance égale moins 16. إذا هنا ممكن le lieu géométrique des points M. Vérifions les cas suivants. ممكن نطرحوا السؤال بشكل آخر. On peut poser la question autrement. On dit par exemple, quel est l'ensemble des points M? Vérifions les cas suivants. Chaque cas. Par exemple, premier cas, quel est l'ensemble des points M qui vérifie le cas, le vecteur AM scalaire AB égale 12. On commence par le premier cas. إذا هنا عندنا les hypothèses اللي عندنا أو les données اللي عندنا AB نسميوها voilà AB ثم I منتصف AB. علما أن AB في 4 يونيتيز 4 سنتيم ولا المهم يونيتي. نختاروا واحد اليونيتي نديرو AB فيها 4 يونيتي. هنا la question nous demande de déterminer tous les points M qui vérifient cette relation. Le vecteur AM scalaire AB égale 12. Donc, point M قدرت تكون هنا le point M appartient au plan. Donc on va tracer le point H comme projeté orthogonal, son projeté orthogonal sur AB. Et on va l'utiliser comme donnée. Donc, on va intercaler le point H sur le vecteur, dans le vecteur AM. Et on va l'écrire comme suite. Donc AM scalaire AB est égal. Donc on va intercaler le point H ici, le vecteur AM, en utilisant la relation de Chan. Donc AH plus HM, ça donne AM. Puis, on va utiliser une propriété du produit scalaire, la distribution du produit scalaire. Donc, il nous va donner donc AH scalaire AB plus HM scalaire AB. Et à chaque fois, il faut analyser le nouveau résultat. Donc ici, on a une somme de deux relations de produits scalaires. Donc ici, HM
puisque H est projeté orthogonal de M, donc HM est orthogonal avec AB. Donc le produit scalaire HM et AB est égal à 0. Donc on a puisque HM, le vecteur HM est orthogonal au vecteur AB, alors HM scalaire AB est égal à 0. Donc H est projeté orthogonal de M, donc HM est orthogonal à AB, ou d'après les propriétés du produit scalaire, donc HM scalaire AB égale 0. Donc يعني العلاقة الجديدة غتولي أن AM scalaire AB est égal à H scalaire AB. Donc cette relation, elle est transformée à cette relation AH scalaire AB. D'accord? Donc إلا درنا هنا مثلا جوج والعلاقة الأولى باش نطرقنا نسميوها واحد، دونك هنا 2 1 et 2 on a bien غادي نكتبو مباشرة H scalaire AB est égal à 12. Donc on va calculer ce produit scalaire, et d'après ce résultat, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que AH et AB sont collinières de même sens. D'accord? Alors, نسميوها en relation 3. إذا d'après la relation 3, on dit que le vecteur AH et AB, le vecteur AB, sont collinières de même sens. علاش؟ لأن هنا le produit scalaire est positif. D'accord? لأن هذا est positif. Donc on va calculer le produit scalaire AH et le vecteur AH scalaire AB d'une autre façon. Donc غادي يولي عندي هنا AH scalaire AB est égal module de AH fois le module de AM, AB, vecteur AB, fois cosinus de 0. علاش cosinus de 0 لأن puisque les deux vecteurs AH et AB sont collinières de même sens, donc il va former un angle nul, un angle plat. Donc شنو غادي يساوي في الآخر؟ cos de 0 est égal à 1, donc غادي يعطيني AH fois AB. D'accord? Donc إذن AH AB يساوي AH fois AB. D'accord? إذن غادي نرجعو نسميوها هنا 4 relation 4. Donc 2, 3 et 4, on a 2 points. غادي نكتبو AH comme distance AB est égal à 12. Cela implique que AH est égal à 12 sur AB, qui est égal, on implique que AH est égal à 12 sur 4 est égal à 3. Donc on peut représenter le point H ici sur le segment AB. Donc on a AB fait 4, qui n'a rien dire.
AB فيه 4 دونك هو الميليو I دونك هنا جوج هنا جوج دونك بما أن AH دونك قلنا لي فيكتور AH et AB sont coloniales du même sens sachant que AH égale 3 دونك غادي تمشي في هذا لو سونس 1 جوج 3 دونك AH غادي تكون هنا وبالتالي النقطة ان كانت هنا وبالتالي كاع هاد النقط اللي كتنتمي للمستقيم العمودي على AB والمر من H يحقق هذه المتساوية AM سكالير AB دونك غادي نمشيو نديروها بشكل أنيق إذا لاحظوا ها هي إذا عندنا AB خدينا هنا الوحدة هي جوج مربعات إذا إي هو المنتصف أش هي هذه 3 1 2 3 إذا أش إذا النقط التي تحقق هذه العلاقة هي العمودي على أبي المر من أش غادي نشوفوها بواحد الشكل أنيمي إلا تيسرنا إذا لاحظوا هنايا هنا خدينا الأونيتي واحد مربع إذا أبي كتلاحظوا فيها 4 إي هو هذا المنتصف دونك أش دونك لو فيكتور أش غادي يساوي 3 ضرب 4 أبي باعتبار أن أش و أبي سون كولينيير دو ميم سونس دونك النقطة إم لاحظنا هي هذه دونك هنا لاحظوا هنا غادي نديرو نفعلوا عملية الرسم ونشوفوا شنو غادي يعطينا لما غادي نحركوا النقطة ام إذا لاحظوا النقطة ام ديكري هاد لا دروات اللي هي بيربونديكولار ا بي باسون بار اش إذا نشوفوا فوالا فوالا إذا هذا بشكل تفاعلي إذا نتمنى أعزائي التلاميذ تكونوا إذا الآن نمشيو للحالة الثانية ديال ام أ سكالير ام بي يساوي 5 إذا لاحظوا هنا نفس الشيء هنا دائما نوضعوا المعطيات أمامنا أن أ بي قطعة إي منتصفها وأحيانا نستعمل هذه النقطة أش إذا يعني ماشي في جميع الحالات لكن حسب الضرورة هنا غادي نحاول ندخل إي مادام إي منتصف قطعة القطعة أ بي غادي نحاول ندخل إي باستعمال علاقة شارل دونك on va intercaler le point I sur les deux vecteurs MA et MB en utilisant la relation de Charles et on voit qu'est-ce qu'on va trouver donc MA donc scalaire MB يساوي دونك غادي ندخلو اي على المتجهه ام ا نوتيليزون لا ريلاسيون دو شارل دونك غادي يولي عندي ام اي بلس اي ا في ام اي بلس اي بي puis on développe donc يعطيني هنا ام اي MI plus MI vecteur MI scalaire le vecteur IB plus IA vecteur IA scalaire MI plus le vecteur IA scalaire IB d'accord est égal bon équivalent donc MI scalaire MI ça donne MI au carré le vecteur MI au carré plus
Donc MI et MI et A. غادي نختاروا هنا الفرصة et on va mettre MI comme facteur commun. Donc MI facteur de IA plus IB, I vecteur, plus IA fois IB. Donc, comme distance, IA et IB. On a AB, I milieu. Donc IA, le vecteur IA et le vecteur IB, d'autres sont des vecteurs opposés. D'accord? Donc IB, on va l'écrire, est égal à moins IA. Donc on a IA fois IB, on va l'écrire plus moins IA au carré. D'accord? Est égal MI au carré. Donc IA plus IB est égal à 0, puisque IA et IB sont deux vecteurs opposés. Donc leur somme est égale au vecteur nul. Donc MI vecteur nul plus moins, donc tous les na IA au carré. Le résultat final, ça nous donne MI au carré moins IA, le vecteur IA au carré. Bon. Donc, on peut écrire que MA scalaire MB, on peut l'écrire comme suite. MI au carré moins IA vecteur IA au carré. ونسميوها علاقة جوج وهنا علاقة واحد. Donc, de 1 et 2, on peut écrire, on a deux points, MI au carré moins vecteur IA au carré est égal à 5. Donc, la première relation, on avait MA scalaire MB égale 5, et la dernière relation, on a trouvé que MA scalaire MB est égal à MI au carré moins IA au carré. Donc, de 1 et 2, on peut écrire cette relation. Alors, هذه شنو كتعني لنا؟ تعني لنا بأن MI donc كتعني لنا MI au carré est égal à 5 plus IA au carré est égal. Donc IA au carré, c'est-à-dire le vecteur au carré est égal au carré de sa norme est égal à 5 plus norme d'IA au carré qui est égal 5 plus le milieu ديال AB, donc IA غادي يكون يساوي 2 puisque AB égale 4. 2 au carré ça fait 4 qui est égal à 9. Donc MI au carré égale 9, ça veut dire implique que MI est égal à 3. Donc MI est égal à 3.
شنو هذه؟ لأن هنا M quelconque appartient au plan P. La distance qui sépare le point M et I est fixe, est égale à 3. Donc هنا شنو معنى؟ معنى النقاط المتساوية المسافة التي تبعد عن B من نفس المسافة تساوي 3. ما هي إلا الدائرة التي مركزها I وشعاعها 3 سنتيمتر. داكو؟ دونك إذن فوالا. إذا كتلاحظوا AB تساوي 4. هنا خدينا الوحدة جوج مربعات. إذا لاحظوا بأن الدائرة هي يعني خارج القطاع B. هنا غادي نحاولوا نشوفوها بواحد الشكل انيمي. اذا نشوفوا معايا هنا مزيان غادي نحرك. دونك هي AB هنا تساوي 4. خدينا المربع كوحده. دونك نحاولوا ما امكن باش نشوفوا شنو هي النقاط، مجموعه النقاط التي تحقق هذا الشرط بحيث AM يساوي 3. إذا غادي نشوفوا نحركوا النقطة M ونشوفوا فين غادي توصل. شوفوا هنا يديكري لو سيرك دو سونتر إي دو رايون 3. هنا غادي نفعلوا عملية سميتو الرسم. إذا نشوفوا معايا مزيان. إذا لما نحركوا الشعاع أو كتبان لكم بأن النقطة M décrire le cercle de centre I de rayon 3. إذن هذه هي مجموعة النقاط التي تحقق الشرط MA MB يساوي كم؟ تساوي 5. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا أعزائي التلاميذ. قبل ما نمشيو نفرضوا بأن MA سكالير ام بي ايكال 0. شوفوا شنو غادي يعطينا. بون نطرحوا هذا السؤال. لو كان عندنا ام ا سكالير ام بي ايكال 0 شنو غادي يكون عندنا؟ دونك غادي نرجعوا دائما نرجعوا للحاله فين وصلنا. اذا ام ا سكالير ام بي عطاتنا هذه. دونك يعني دونك ام اي moins IA au carré égale 0. يعني MI au carré est égal IA au carré. يعني MI égale IA. MI égale IA. شنو كتعني هذه؟ كتعني بأن M تنتمي إلى الدائرة التي مركزها I وشعاعها IA. وشعاع IA هي جوج. دونك هي الدائرة التي مركزها I وشعاعها جوج، بمعنى هي الدائرة التي قطرها AB. نكتشفوا بأن لأن هنا كنعرفوا بأن كل مثلث قائم الزاوية هو محاط بدائرة مركزها هو منتصف وتريه. دونك مين كنلقاو هاد لا ريلاسيون ام ا سكالير ام بي ايكال 0 كنستنتجو بان ام شنو هي؟ ديكري لو سيرك دو سونتر اي دو ديامتر ا بي اللي هو ليبوتينوس ديال هاد لونغل ريكتونغل ام. دونك ام ديكري لو سيرك دونك il est mobile sur le cercle AB. إذا نمشيو للحالة الثالثة. دونك هنا عندي ام كاري. الحالة الثالثة ام كاري A plus ام كاري B égale 10. هنا on va déterminer l'ensemble des points M qui vérifie cette relation. طيب هنا شنو غادي نستعملو هنا؟ ممكن نستعملوا دائما نفس الحالة غادي ندخلوا اي يعني بما ان اي هو النقطة كتمثل المنتصف ديال ا بي. اذا غادي هنا on va intercaler le point I dans les deux distances MK MA et MB. اذا غادي نستعملوا لي فيكتور
لأن غادي نستعملوا ريلاسيون دو شارل. دونك غادي يعطينا هنا ام، دونك هنايا implique MI plus EA. Au carré plus MI plus IB au carré est égal. Donc, on va développer. Donc, هنا غادي تعطيني باش ما نرجعش عاود السطر. دونك غادي تعطيني هنا on va développer MI au carré plus بحال ايدونتي remarquable de MI IA scalaire IA plus le vecteur IA au carré plus maintenant on va développer l'expression. Donc غادي تعطيني MI vecteur MI au carré plus le double produit scalaire MI IB plus le vecteur IB au carré égal. إذا دائما قلت كل ما لقيت شي نتيجة نحاول نحللها ربما باش نختصر الكتابات. إذا هنا عندي ام اي او كاري ام اي او كاري، دونك غيتعطيني 2 ام اي او كاري، انا اخترناها. ثم عندي هنايا 2 ام اي اي بي 2 ام اي اي ا، دونك غادي ندير هنايا بلوس 2 ام اي كوم فاكتور كومان لو فيكتور اي ا بلوس لو فيكتور اي بي بلوس عندي هنا اي ا او كاري و اي بي او كاري. دونك هنايا بما ان اي ا اي ميليو ديال ا بي، دونك ام اي او كاري I A au carré est égal, on va remplacer par exemple IB par moins IB. Donc il y a plus IA au carré. إذن IB il moins IA, le tout au carré est égal. إذن هنا غيتعطيني 2MI au carré plus هذا puisque IA est milieu ديال AB, donc le vecteur IA plus UB يعطيني le vecteur nul. Donc هنا 2MI, donc هنا le tout راه عندنا vecteur nul plus IA au carré, vecteur au carré. إذا هنا moins au carré, donc غادي يعطيني IA au carré est égal. Donc le résultat final هي 2 MI au carré plus 2I le vecteur IA au carré. Voilà. Donc finalement on peut écrire la somme des carrés ديال les distances MA carré plus MB carré égale à 10 équivalent غادي نكتبوها 2MI au carré plus 2ZA au carré est égal à 10. Donc بما أن لقينا هاد MA carré plus M carré égale 2MI plus 2ZA au carré، on va remplacer يعني هاد la relation غادي نعوضوها بهذه. دونك من بعد شنو غادي نديرو؟ Donc, هذا relation, شنو كتعطينا؟ plus que de MI au carré est égal à 10 moins 2IA au carré, qui est égal, on va calculer 10 moins IA au carré, donc يعني IA قلنا le vecteur IA au carré كيساوي le module ديالو au carré, donc IA égale à 2 au carré ça fait 4
2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 10 moins 8 est égal à 2. Donc, 2mi au carré égal à 2 implique que mi au carré est égal à 1. D'accord? Donc, mi au carré est égal à 1. هذه تمبليك هذه، وهذه تمبليك بأن mi est égal à 1. وهذا شنو كتعني؟ بأن هنا يعني المسافة بين m و e هي ثابتة تساوي 1، يعني هذه النقاط تنتمي إلى الدائرة التي مركزها e وشعاعها 1. فوالا، إذا غادي نشوفوها في البروبر. إذا لاحظوا معايا هنا، إذا أ بي، إذا هنا خديت الوحدة جوج كارويات، إذا هنا إي إم يساوي 1. إذا جميع هذه النقاط اللي كتشوفوها هنا على الدائرة تحقق هذه العلاقة اللي شفنا ام كاري بلس ام كاري إيكال 10. باردون. دابا غادي نشوفوها بواحد الشكل يعني في رسم تفاعلي. إذا نشوفوا معايا هنا، إذا أ بي تساوي 4 إي منتصف. إذا هنا قلنا ام إي تساوي، إذا نشوفوا معايا غادي نحركو، كتلاحظوا كأنها تمسح مسح للدائرة. إذا هنا غادي نفعلوا الرسم، نشوفوا شنو غادي يعطينا. إذا نشوفوا معايا مزيان، نلاحظوا بالفعل il décrit le cercle de centre I et de rayon 1. إذا نتمنى أعزائي التلاميذ تكونوا استوعبتوا. نمشيو للحالة الأخيرة. إذا الحالة الأخيرة هي m a au carré moins m b au carré égale moins 16. On va chercher, on va déterminer l'ensemble des points m qui vérifient cette relation. Ou bien, بحال السؤال اللي مطروح، quel est le lieu géométrique des points m qui vérifient cette relation. دونك هنا غادي نفس الحالة، مادام عندي اي منتصف، دونك غادي نحاول ندخل اي باستعمال علاقات شار. طيب نبداو. دونك هنايا égal. Bon, est égal à mi plus ia au carré moins mi plus ib au carré. On va développer ces deux expressions. Donc, يساوي est égal mi au carré plus 2mi, le double mi de scale, produit scale mia plus le vecteur ea au carré moins, donc il faut faire attention au signe, donc est égal à moins mi au carré moins le double produit, le produit scalaire mi et b
moins le vecteur IB au carré. Donc, on va simplifier. Donc, MI carré moins MI carré غيتمشي. شنو غادي يبقى لنا تما؟ غادي تبقى لنا هنا غادي نديرو 2 MI اون فاكتور. غادي يبقى لنا هنا IA moins IB. فاكتور IB. دونك من بعد شنو غادي يبقى لنا؟ يبقى لنا بلس IA au carré moins IB au carré. Puisque IA au carré est égal à IB au carré, ça veut dire بأن هذا لا ديفيرونس عطينا زيرو، وهذه شنو غيتعطينا؟ IA moins IB هي لو فيكتور BA. نعود علاقة شارل، هذا كيعطينا لو فيكتور BA. هذه يعني الصيغة الثانية ديال لا ريلاسيون دو شارل. دونك لو ريزولتا، donc puisque donc IA au carré moins IB au carré égale 0, et on a IA moins IB est égal à BA. On a relation de Charles. Donc, finalement, غادي نكتبو هاد MI MA au carré bon distance هنايا est égal à 2MI scalaire BA. وممكن نكتبوها على هذا الشكل 2IM scalaire AB. d'accord. إذن هذه نسميوها علاقة جوج، وهذه نسميوها واحد. Donc, de 1 et 2, on a donc غادي نكتبو 2 IM scalaire AB est égal à moins 16. D'accord. Là, on peut utiliser la question numéro 1. Soit H le projeté orthogonal du point M sur la droite AB. Donc, on va intercaler le point H ici dans le vecteur IM. غادي يولي عندي هنا، إذا غيتولي عندي هكا دوزيام فيكتور AB غادي نكتبها هكذا 2 فيكتور IH plus HM
Il y a la relation de Charles fois AB. Scalaire AB. Donc, غادي يعطيني 2IH AB plus 2HM AB AB est égal. Donc, puisque H هو البروجيتي ديال M sur AB, donc هذا شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني هنا ان سكالير اللي هو زيرو. دونك هنايا لأن هنا قلنا HM غادي يعطيني في الأخير 2IH سكالير AB. داكوغ. إذا اش غادي يولي عندي هنا؟ إذا هنا غيتولي عندي ندير علاقة 3 وهنا ندير 3 وهنا 4. إذا 2 3 et 4. On a 2IH scalaire AB est égal à moins 16. Implique que IH scalaire AB est égal à moins 8. هنا شنو غادي نستنتجو هنا غادي نستنتجو اللي H تنتمي إلى AB. Donc IH, le vecteur IH et AB sont collinéaires. Donc هنا غادي نستنتجو بأن IH et AB collinéaires de sens contraire. De sens contraire. Donc هنا في غاية تكون H. دونك غادي نضطر نمسح واحد الجانب باش نكمل. دونك هنا قلنا بأن من العلاقة اي اش سكالير اب ايكال 8 نستنتجو بأن اي اش اي ام سون كولينيير دو سونس كونترير. سيتادير غادي نحسبو بعد هاد البرودوي سكالير شنو غادي يعطينا باش نديتيرمينو اش فين كاينة. عارفين اش كاينة على اب بي. لو برودوي سكالير اي اش اب بي غادي يعطيني موديول ديال اي اش والموديول ديال اب بي او لا نورم اللي نقولو كوسينوس. دونك هنا بما انهم كولينيير دو سونس كونترير غادي يولي عندي بي كوسينوس دو بي. دونك هنا اي اش فوا اب بي هنا غادي يعطيني اش هنا غادي يعطيني اب بي وهنا موان زد. دونك هاد اي اش اب بي غادي يعطيني هنا موان اي اش اب بي قلنا هي 4 دونك غادي يولي موان 4 اي اش. دونك هنايا اتونسيون هنا موان 8 موان 8. دونك هنا غادي نسميو هذه علاقة 5 وهذه 6. إذا دو ريلاسيون 5 et 6 غادي نكتبو موان 4 اي اش est égal à moins 8. يعني H égale 2. Donc IH égale 2.
إذا نرجعوا لهنايا ا بي فيها 4. هنا لونيتي خدينا جوج ديال لي كاروك صغار. داكوغ. طيب هنا قلنا اي اش و ا بي sont collinéaires de sens contraire. Donc le vecteur IH غادي يكون عنده le sens العكس ديال AB. IH égale 2 donc IH donc H غادي تكون منطبقة على I. هنا ça veut dire بلي هنا شنو غادي نستنتجو بأن H منطبقة على A. داكوغ. هادشي اللي كاين. دابا غادي نشوفوها. طبعا هنا بما أننا مازال ما جاوبناش على السؤال، إذا اش منطبقة على ا. إذا كل النقاط التي تحقق هذه العلاقة لا غولاسيون ديال ام ا كاري موان ام بي كاري ايكال موان 16 هي لا دروات بيربونديكولار ا بي باسون بار ا تو سامبلومون. إذا غادي نشوفوها في الرسم التفاعلي. إذا هنا قلنا IH و AB sont collinéaires de sens contraire sachant que IH égale 2. إذا شوفوا معايا هنا مزيان، إذا كتبان لكم لاحظوا مزيان، ها حنا نحركوا النقطة M. Donc il décrit la droite les perpendiculaires à AB passant par A. إذا نتمنى أعزائي التلاميذ تكونوا استوعبتوا هذا الشيء اللي درنا اليوم. غادي ندير واحد الحصة أخرى غادي نخصصها لاستعمالات الجداء السلمي في الفضاء. إذا الحصة الرابعة غادي نخصصها لو برودوي، يعني l'utilisation de produits scalaires، l'application ديال produits scalaires dans l'espace. يلا بالتوفيق. ما تنسوش باش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم في التأهيلية طبعا. يلا تحياتي، والله يلاقينا في شي ساعة الخير.